जनतेसाठी झटणारे आमचे लाडके नेते प्रशांत उर्फ बा नाईक यांनी आज एक भव्य दिव्य स्पर्धा भरवली आहे. संसाधन विकासाच्या गोष्टी प्रत्येक जण करतात, पण त्यांची अंमलबजावणी किती होते हा प्रश्न तिथेच राहतो. पण प्रशांत नाईक हे केवळ संसाधन विकासच नाही तर त्याचबरोबर मानवी विकास करण्याकडेही खास करून लक्ष देतात. तसेच कलेचा आदर करून त्या कलेला योग्य व्यासपीठ देण्याच्या दिशेने सरपंच प्रशांत नाईक यांचे काम सुरू आहे. आज ते प्रत्यक्ष आमच्यासाठी काम करतात, तर आम्हीही त्यांच्यासाठी खूप योग्य वेळी त्यांच्या हाकेला पोहोचणे हे आमचे कर्तव्य आहे. सरपंच प्रशांत नाईक यांनी आमच्यासाठी काम करावे, मग आम्ही त्याच्यासाठी काम करणार असा विश्वास आम्ही सरपंचांना दिला पाहिजे. आणि नक्कीच त्यांनी एक खूप चांगलं पाऊल उचललं. मांजरे गावात एक चांगली स्पर्धा आयोजित केली आणि बरेचसे दर्जेदार संघ सुद्धा आपण पाहिले, बरेचसे खेळाडूही पाहिले. विनंती करतो सर्वांना एकदा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ दे मांजरेमचे सरपंच प्रशांत बा नाईक यांना. आणि पुन्हा एकदा सूत्र सुपूर्द करतोय श्याम कलंगुटकर कडे. थँक्यू दीप. वुड लाईक ex-CM श्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर to felicitate Prashant Bala Naik. Newly elected Sarpanch of Mandrim, and he has been doing a wonderful job in the Mandrim Panchayat across all the parameters. You can see roads, electricity, as well as he is always after the young kids in participation and also to make tournaments. Thank you very much. Also again requesting Shri Lakshmikant Parsekar to felicitate Sanju Nagwekar, legend of cricket from this part of the world, all over Goa. Has been always behind this team, Mandrim boys. Wherever they play, he comes, he supports them, and also has been influential part in Mandrim in taking cricket forward. Next up we have Chota Packet Bada Dhamaka, Ram Nagwekar. Also requesting Shri Parsekar to felicitate Ram Nagwekar, leading from the front from the Dhruv Parsim. Most of the times we've seen him all over Goa. Recently concluded MCT, they were the winners under his leadership. He was man of the final in that game. A big round of applause to Ram Nagwekar. Next up we have Ayush Gadekar, volleyball player, national volleyball player. Again requesting Shri Parsekar to felicitate this young man from Mandrim. A big round of applause to this young champion. Next up we have Sujal Kalshaukar, Swar Martial Arts. Again requesting Shri Parsekar to felicitate this champion. Requested Shri ex-cricketer from Mandrim, Sanjay Nagwekar, to say a few words on this occasion. Thank you, Sham. Bala Trophy organized by Mandarache Burge for this final ceremony. All the respected guests on the dais and you all my dear friends. बरं एक मोसम झाला आमको मांद्रेन. प्रत्येक आयतारा पोवपाक मेळटा 1 लाख 2 लाख 3 लाख टुर्नामेंट चालू आसता. फक्त टुर्नामेंट चालू ना जाल्यार आमचे भुरगे सुद्दां जिखतात, जावं सिंधुदुर्गांतले भुरगे येवन जिखतात आणि बरेचशे भुरग्यांक एक आयतारचो एक बरो टुर्नामेंट पोवपाक मेळटात.
खंत फक्त एवढीच दिसता की प्रत्येक फावटी जेन्ना जेन्ना आमी टुर्नामेंट करता तेन्ना तेन्ना आमी एकच रिक्वेस्ट करता की आमच्या भुरग्यांक एक ग्राउंड दिया. माझे मुख्यमंत्री आसात, आमची मॅडम सुद्दां आसा जिताची आमची वाईफ, किंवा आमचो सरपंच आसा, सगळे पंच आसात, झेडपी आसा. तुमचे कडेन कळकळीची विनंती आसा एक मांद्रे खातीर एक ग्राउंड करात, एक ग्राउंड करात. कारण टेक्निकल कशें आसा कितें आसा हें आमकां भुरग्यांक खबर ना, ते बाबडे फक्त ग्राउंड सोदतात. आतां जेन्ना जेन्ना हांव हांगासर येयला तेन्ना प्रत्येक फावटी म्हाका जितले मेळ्ळे तेंच्यानी सांगलें की ग्राउंड बरो आसा म्हणून, सामको हिरवळगाळ ग्राउंड आसा म्हणून. हो ग्राउंड करपाक आमी 8-9 दीस हांगासर न्हिदोन आसले ग्राउंड करपाक. शेत आसले ते सगळे काटे आसले, ते काटे कातरले. महेश कोंडकर बाबडो आयज ना, खंय तरी गेला, तो आसलो वांगडा. म्हणजे आमच्या भुरग्यांनी हांगासर 8-10 दीस ते सगळे भुरगे रावन तो ग्राउंड तयार केला. तयार करून असो ग्राउंड हो दिसता ग्राउंड. आनी आज तुमकां असो ग्राउंड खेळपाक मेळटा. एकच रिक्वेस्ट आसा की आमचे भुरगे मांद्र्याचे बरे खेळटात, जावं मांद्र्याच्या गांवांत येवन बाकीचे भुरगे बरे खेळटात. एकूच रिक्वेस्ट आसा म्हाजी की एक बरो ग्राउंड करून दिया आमकां सगळे जाण राजकारणी लोक एका थंय या आनी एका मतार एका चितान आनी एक बरो ग्राउंड करून दिया. थँक्यू व्हेरी मच. Thank you very much. Shri Sanjay Nagwekar, requested punch member Miguel Fernandez to say a few words on this occasion. Bala Trophy, respected हांगा बसले व्यासपीठार बसलेले सगळे मान्यवर, प्लेयर्स, सगळे हांगा जमलेले क्रिकेट मोदी. संजयान जें सांगलां आतां की हांवें डे वनान सावन जेन्ना निवडून दिलो तेन्ना सावन रिक्वेस्ट करता की आमकां एक ग्राउंड जावो म्हणून. कांय सजमना कितें टॅक्निकल प्रॉब्लम आहा. म्हाका दिसता आमी कोस्टल एरियाची पंचायत आनी हे पंचायतीन कांय करूंक जायना अशें कांयच ना. खाली आमी एकेदी येवपाची गरज आहा. इलेक्शन येतलीं, सगळे जिखतले, आयज आसतले फाल्यां आसचे ना. आसात तेन्ना बारोबर येवन कितें तरी एक आमच्या भुरग्यांक आमकां आतां खेळोंक मेळटले अशें तर कांय दिसना. कित्याक आमी एक 40 वर्सां शेतान खेळ्ळे आनी आयजूय शेतानूच खेळटा. बऱ्या ग्राउंडार आमी मांद्रे केन्ना खेळटले. एटलिस्ट आमकां जशें संजयान सांगलां तशेंच आमच्या सगळ्या गल पार्ट की येस आमचे लागीं अशें ना की जागो ना. पंचायतीक येता व्हडलो जागो आहा. इन्वेस्टमेंट करपाक व्हडलें कांय इन्वेस्टमेंट ना. कोस्टल एरियान जायते प्रोजेक्ट येतात. आयज जायते जागे विकून डेव्हलपमेंट जाता. ग्राउंड कित्याक जायना? जावपाची गरज आहा. आमी सगळे एकठांय नाजाल्यार आमकां सगळ्यांक जितले बी आमी खेळपी आहा भुरगे जे आहात एकेदी येवन एका इलेक्शनाक अशें आमी एक डिमांड करूंक जाय की खाली ग्राउंडूच जावं, जाल्यार तुका फूल पर्संट आमी वोटींग करतले. हें तर जायत केन्ना जाल्यार शुअर ग्राउंड जातलो. आनी म्हाजी हीच रिक्वेस्ट आहा की ग्राउंड बेगीनूच बेगीन जावं. थँक्यू व्हेरी मच. Sir, requested punch member Shri Robert Fernandez to say a few words on this occasion. Okay. Deputy Sarpanch Ms. Tara Hadfadkar to say a few words on this occasion. जास्त वेळ घेयना, वेळाची आणि काळाचं भान दवरता. आदरणीय असं व्यासपीठ आसा. व्यासपीठार आमचे फार्सेकर सर आसात, ते सतीश शेटगांवकर जिल्हा पंचायत सरपंच, त्याचे खूप कौतुक झाला, तेही हांगा आसा. आणि त्याच्याच नावाची ट्रॉफीचे क्रिकेटचे तुम्ही खेळले आसा. जे विनर जाला त्याका केन्ना ही ट्रॉफी घेता आणि घरा वयता अशें जाला. तुमची भाशणां कोणाक जाय ते वाट पळयता केन्ना आमच्या हातीन घेता आणि आमी फळ काडटा. वाटेर वयतना सुद्दां लोक रावल्यात न्हू पळोवपाक. दिसपाक जाय, दीस काळोख जावच्या पयलीं वचूंक जाय, हेही ते वाट पळयता. तरी पूण हांगा एक उल्लेख जालो ग्रावंडाचे. जेन्ना आमी पंचायतीन आमी पयलीं पासूनच आसा, जेन्ना नवीन कमिटी आयली तेन्ना पंचायतीन आमी पयलीं ठराव घातलो आनी तो आमी आमदारा पर्यंत पावयला. खंय तरी फाटी फुडें जाला
पण आता हांव म्हणा की हांव सरपंच जातलें तेन्ना ग्रावंड जातलो असो दिसता आनी म्हाज्या हातीन इनॉग्रेशन जातलेशें दिसता आनी जातलें कित्याक सरपंचाक आमकां सगळ्यांक प्रेट दिला आमी सगळे एकजुटीन काम करता आनी ग्रावंड जावपा खातीर आमचो जशें आमचे मिगेलान सांगला आयिल्ल्याच मिटिंगेंत तो सदींच सांगता ग्रावंड जाय ग्रावंड जाय ग्रावंड जाय आनी जातलो आमची जी जेन्ना ही सगळी कमिटी आमी आसा ग्रावंड जातलो अशें म्हाका आशा आसा आनी देवी भगवती करूनय दितले जास्त वेळ घेयना आदरण अशें व्यासपीठ आसा व्यासपीठार सरपंच आसात आमचे मांद्रे मतदारसंघाचे आमदार जीत भाई यांची सौभाग्यवती सिद्धी आसा जेचे हांगा सत्कार केला तेय आसा ज्येष्ठ नागरीक आसा आनी तुमी आसा ट्रॉफी घेवन केन्ना वयतली तुमच्या थंयच आसुनी अशें हे आमचे क्रिकेटर आसा जास्त वेळ घेयना अशें सांगता सुंदर आसा निसर्ग आसा जेणे हेणी सांगलें की 8 दीस लागले आयज आमकां हांगा सुंदर दिसलें पळोवपाक बरें दिसलें आमी सुद्दां पयलीं आयले तेन्ना आवयस बरो ग्रावंड आसा असो फातोड्डा ग्रावंड आसा तसोच दिसलो आनी खरी चार बी आयल्या अशें म्हणटा सुंदर आसा निसर्ग सुंदर आसा निसर्गान आमकां भरपूर दिला तेणी खंय तरी खडपड केलें म्हणून ह्या निसर्गान आमकां चार दिली आनी आयज तुमी ह्या चारीचेर जे काटे काडून भायर उडयले आनी ह्या चारीचेर तुमी आयज खेळ्ळे आनी तुमी जे खेळ्ळे ते तुमचे खेळाचे यश तुमकां आयज मेळिल्लें आसा ट्रॉफी तुमकां मेळिल्ली आसा जे ट्रॉफीची तुमी 26 तारखे पर्यंत आतां पर्यंत वाट पळयत ह्या ट्रॉफी पर्यंत तुमी पावलेली आसा ह्या ट्रॉफी बद्दल मेळिल्ल्या जेका मेळूंक ना आनी जेका मेळ्ळ्या तेंचें हांव अभिनंदन करता आनी शेवटी म्हणटा सुंदर आसा निसर्ग आसा ह्या निसर्गान आमकां भरभरून दिला हिरव्या पिवळ्या डोंगरांनी हिरवी पिरवी शॉल दिली सह्याद्रीच्या कड्याकडून छातीसाठी ढाल घ्यावी वेड्या पिसे ढगाकडून वेडे पिसे आकार घ्यावे उसळत्या दर्याकडून पिसळती आहार घ्यावी आणि थंड वाहणाऱ्या वाहाकडून तुकोबाची माळ घ्यावी देणाऱ्याने देत राहावं घेणाऱ्याने घेत राहावं आज खंय तरी कोणी या ट्रॉफी खंय तरी हात लायल्या खंय तरी डोनेशन दिल्या खंय तरी आपले मानधन दिल्या म्हणून आज आम्ही आयले त्यांचेही अभिनंदन करता आणि शेवटी अशें म्हणटा जीवन सुंदर असा पहिला अर्धा भल्ला आहे पहिला अर्धा सल्ला आहे भल्ला आहे म्हणायचं की सल्ला आहे म्हणायचं सांगा कसं जगायचं कणात कणात की गाणं म्हणत सांगा कसं जगायचं कणात कणात की गाणं म्हणत पायान काटा रुजलाय हेही खरं आहे पायान काटा रुजलाय हेही खरं आहे पण तेच काटे फुलं देता हे काही खोटं नाही तर सांगा फुलासारखं फुलायचं की काट्यासारखं रुटायचं सांगा कसं जगायचं कणात कणात की गाणं म्हणत तुमच्या मुखार सुंदर आयुष्य असा तुमच्या मुखार सुंदर आयुष्य पडलेलं असा तुम्ही भावी पिढीच्या आयुष्याचे भावी पिढी असा सुंदर आयुष्य जगा क्रिकेटीन मजा घ्या खूप कला असता तुमच्या आगान क्रिकेट सुद्धा एक कला असा या क्रिकेटीसून तुम्ही कलेसून मजा घ्या म्हाका हांगा उलोवपाक दिल्या बद्दल आयोजकाचे आणि नियोजकाचे मनापासून आभार मानता धन्यवाद Thank you, madam. That was lovely. Next up, we have Advocate Siddhiji Tarolkar to say a few words on this occasion. नमस्कार सगळ्यांक माननीय व्यासपीठ आणि व्यासपीठार उपस्थित सगळे मान्यवर आमचे गावचे सरपंच हांगा आसा मांद्रे गावचे सरपंच एक्स CM आसा आमचे गोयचे पार्सेकर सर ZP मेंबर आसा इतर पंचायत सदस्य आसा आमची उपसरपंच आसा सगळे हांगा उपस्थित आसा सगळ्यांक म्हाजो नमस्कार आयज येदो व्हडलो बाळा ट्रॉफी टोर्नामेंट ऑर्गनायज केला आमच्या मानरेम युथान आणि फ्रेंड्स 11 टिमीन आणि 3 दिसाचो हो टोर्नामेंट लोकांनी खूब एन्जॉय केलो हांगा आणि लास्ट मॅच सुद्दां खूब बरी जाली जिखलेल्यांचे हांव अभिनंदन करता आणि बाकी जितले टिम्स सगळे ह्या ट्रॉफी चॅम्पियनशिपान खेळ्ळे तांकां सगळ्यांक तेंचे सगळ्यांचे अभिनंदन करता विशय येयलाच म्हणून एक सांगूंक सोदता की ग्रावंड जाय म्हणून जाल्यार सरपंचांनी आणि आमचे आमदारजी दारोलकर मेळून ऑलरेडी नो ऑब्जेक्शन पंचायतीचे मेळ्ळेले आसा फायल पुटअप केल्ली आसा बजेटूय सँक्शन जाल्लें आसा फकत स्टार्ट करपाचो आसा ग्रावंड आणि वो पंचायतीच्या मांद्रे पंचायत आसा तेच्या वयरूच हो ग्रावंड जावपाक आसा आणि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जावपाक आसा
फक्त क्रिकेट ग्राउंड न्हय जाल्यार हर एक तरेचे स्पोर्ट्स थंय खेळले वयतले, स्विमिंगा पासून बॅडमिंटन, टेनिस, इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स सगळ्या खातीर प्रोविजन आसतले. आणि आमचे माननीय CM आसा गोंयचे, तेंच्यांनी बजेटूय हेच्या खातीर सँक्शन केल्ले आसा. सो आमच्या 5 वर्साच्या कारकिर्दींत 3 वर्सां उरलेली आसा, त्याच्या भितर तुमकां ह्यो ग्राउंड पळोवपाक मेळटलो आनी खेळपाकूय मेळटलो. सो आयज ह्या टोर्नामेंटाक म्हाका आपयल्या बद्दल हांव मांद्रे गांवच्या सरपंचाचे, आयोजकांचे सगळ्यांचे आभार मानता. थँक्यू सो मच. Thank you, madam. Have ZP member on this occasion. आज फ्रेंड्स 11 गावडेवाडा अशा मांद्र्याचे सगळ्या लोकांनी मिळून टुर्नामेंट घडवून हाडला. आमचे व्यासपीठातले आमचे सगळे मान्यवर. खरंच आज दोनही टिमींनी खेळ बरो केला. आम्ही आता गेम सुरू जाता असताना टिमींचे खबरी करी की स्कोर खूप कमी झाला. त्यात माझे सांगणे आले की स्कोर कमी न्हू, त्यांची बॉलिंगही बरी असतली. आता आम्ही रिझल्ट सांगू शकना आणि रिझल्ट मी इच्छा करून नसली तसंच झाला. तर जिंकलेल्या काय हरलेल्या काय दोगांय काय फुडले जिंकले तांकां आतां परबी परत फुडले हरले न्हू, तेंच्यांनी फुडले फावटी ट्राय करपाची. बाळा सारको सरपंच मेळ्ळा आनी हे स्पोर्ट्साक खूब प्राधान्य दिता. तसोच तेणी फुडें आपली कारकीर्द उरल्या ती फुडें अशीच खेळून भुरग्यांक फुडें काडपाची आनी सरपंच म्हणून कामाय गांवांत करपाची. कारण ताका खुर्ची मेळ्ळ्या थंयच्यान आचारसंहितेन उरल्या ती, तर करतलो तो कॉन्फिडन्स आसा. आनी आतां संजयान व्हडलो बॉम्ब घातला की ग्रावंडाचो, आनी आमच्या आमदाराच्या बायलांनीय सांगला की ग्रावंड जातलो. जिल्हा पंचायत मेंबर म्हणून जर म्हाज्या कडल्यान त्या ग्रावंडाक खंय तरी मदत लागतली तो करता बरो आसा. त्या पिरियडान जावंक ना जर जाल्यार आमकां फुडें प्रयत्न करचो पडटलो. कारण आमी खूब वर्सां जालीं ग्रावंड जाता जाता जी दारोलकर येवच्या पयलीं ह्या ग्रावंडाची खूब चर्चा जाल्ली. आदी आमदार आसलो सोपटे भाई, तेणी सांगलेले ग्रावंड करता म्हणून. पूण अशे आमदार येत वयतले वचत रावतले, पण लास्टाक ग्रावंडाची आमकां नजरेक दिसतलो त्या टायमार खुशी जातले. कारण सद्या तरी हो ग्रावंड खरोच बरो आसा. आमच्या पेडणे तालुक्यातय म्हटल्या थंय ताका हिरवळ बरी आसा आनी खरोच ग्रावंड कसो दिसता. आनी आयज ह्या टिमीनी तो ग्रावंड कसो ताका शोभा हाडल्या. तर ह्या ग्रावंडाचेर ग्रावंड करतलो म्हटल्यार म्हाका दिसता शेतकार आडोवपाकय येवं शकता. पण जो पर्यंत ग्रावंड जायना तो पर्यंत शेतकारांनी प्लीज आडोवपाचें न्हू आनी असोच ग्रावंड हो दवरपाचो. जर त्या शेतकाऱ्यांक दिसता हो ग्रावंड दिवपाचो जाल्यार हेचोय आमी ग्रावंडाचो उपयोग करून घेवया. धन्यवाद. Thank you, sir. Now I would like to Prashant. Hello. देव बांदेसकर यांका नमस्कार करता. फ्रेंड्स 11 बाळा ट्रॉफी 2024 या बक्षीस वितरण समारंभाक हांगा खास करून उपस्थित आसा गोंय राज्याचे आदले मुख्यमंत्री, मांद्रे मतदारसंघाचे आदले आमदार श्री पार्सेकर सर, तसेच मुर्जीचे ZP मेंबर सतीश बाब शेटगांवकर, तसेच ॲडव्होकेट सिद्धी जी दारोलकर, मांद्रे पंचायतीच्या उपसरपंचा तारामाई हडफडकर, तसेच माझे पंच सदस्य मिंगेल फर्नांडीस, रॉबर्ट फर्नांडीस, तसेच राजेश मांद्रेकर, किरण सावंत, तसेच हांगा सत्कार मूर्ती आसा जायते आसात. हांगा उपस्थित माझे ग्रामस्थ, क्रिकेट प्रेमी. आयज खऱ्या अर्थान
ॲज अ सरपंच म्हणून म्हाका आयज अभिमानाचो दीस, कारण म्हाज्याच वाड्यात एक गावडे वाड्यात हे तरुण भुरगे जे बॉयज फ्रेंड्स 11 म्हणून तेंच्यांनी हो जर असो टोर्नामेंट ऑर्गनायज केला ॲज अ पंच मेंबर म्हणून ते म्हाज्याशी येयले. म्हाका म्हणपाले बाई टुर्नामेंट घालता. हांवें म्हणलें गो टुर्नामेंट घाला, हांव तुमच्या बरोबर हेच्या पयलीं पंच मेंबर जावच्या तर कितें काय म्हणले अरे कितें दुसरें घाला ना आमकां बाळा जाय. सो 26, 27, 28 3 दीस सलग टुर्नामेंट जाला. जायते टिमींनी हांगा भाग घेतला. टोटल 24 टिमींनी हांगा भाग घेतला. बऱ्या पद्दतीने खेळी केल्या हांगा. बरे बऱ्या पद्दतीने तेंच्यांनी हांव पळयता डे नायट हांगा स्वता हातीने हांगा जो ग्राउंड टीच केला, शेण जे जे कितें जे नाका जाल्ले गोष्टी आसले ते क्लियर स्वता आमकां हे सगळें. हांव खरें जो मिस्टर आमचे संजू हो जो प्लॅटफॉर्म दिला हो फक्त हांव हांगा तांकां सांगूंक सोदता हो फक्त भुरग्यांक खेळपाक हांगा ग्राउंड. सो ग्राउंड आमच्या सिद्धी मॅडमीन सांगल्या त्या पद्दतीन माननीय आमदार भाई आरोलकर हेंच्यांनी ऑलरेडी स्टॅप केली एनर्जी बी दिल्ल्या. हांव तुमकां ग्रामस्थांक आश्वासन दिवंक सोदता की जसो कोर्ट जालो इमिजिएट आनी ग्राउंड आमचो मेळटलो. तशेंच फाटले पंचायत जे आमच्या लक्ष्मीकांत बाई पुढाकार तर ह्या एक वाईट एक याची जी सगळं तसेच हांव या आणि जसे मांद्रे पंचायत मांद्रे पंचायत ग्राउंड तसेच मांद्रे सरपंच आमचे पंच मेंबर सदोतीस आमची गरज खास करून आणि सिंधू
तुम्ही प्रेम आपण सो त्यांच्या तसेच तुमचं एक होम ग्राउंड त्याने चप्पू त्याने बरोबर आणि प्रत्येक आणि भेट होणार आणि आम्ही तुमच्या requested कोणाची बॅटरी डाऊन ह्या गावचे सरपंच बाळा सगळे मानेस्त सगळे नामवंत प्लेयर्स ज्यांचं गेले 2-3 दिवस ह्या टुर्नामेंटाच्या निमतान सत्कार जाता खेळाडूंचो सत्कार केलोच पण सगळ्यो देवस्थान समिती सुद्धा हांगा आपयल्ल्यो आणि देवस्थानचे अध्यक्ष जे सामाजिक क्षेत्रांत आसात सामाजिक कार्य करत असतात तांची सुद्धा क्रीडा क्षेत्रात वावरणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी दखल घेवप हे म्हाका दिसता पयलेच फावट जाता ह्या ग्राउंडार पयले फावट आयलो आणि लक्षांत आयली ह्या ग्राउंडाची हिस्ट्री की हांगा कांटे आसले कांटे काडले आणि बरो ग्राउंड जालो खरें म्हणजे आमकां तेंच शिकूंक जाय समाजातले कांटे काडप गरज आसता कांटे काडपाक जो शिकलो जे कांटे काडपाक शिकले न्ही ताणें अशें भव्य दिव्य करून दाखयल्लें आसा आणि ताका लागून आज म्हाका आनीक चड खोस भोगता की हांगासर असणारी सगळीच मंडळी ग्राउंडाच्या बाबतीत खूपच पर्टिक्युलर आसा ज्या ग्राउंडाचो विषय आयलो की टाळयो पडटात आणि टाळयो पडटा आसतना म्हाज्या सारक्याक बेश्टे चिमटे आयिल्ल्या भशेन दिसतात म्हणजे देवा हांव करूंक पावलो नाका कितें पूण हांव एक गजाल सांगू शकता आणि सांगू इच्छिता हांगा जरी पब्लीक व्हडले नसले तरी क्रीडा प्रेमी निश्चित आसात खेळाडू आसात ग्रामपंचायत संस्था जी असतात तिणे ह्या गोष्टीक पुढाकार घेवप आसताच पूण गांवची जी जागा असता ती पंचायतीच्या मालकीची असता बहुतांशपणे जंय जंय पंचायत एनओसी दिता थंय गोष्टी फुडें वतात मोरजे ग्राउंड जालो स्पोर्ट्स अथॉरिटीक एनओसी दिली पंचायतीन म्हणून जालो सोपणे स्पोर्ट्स अथॉरिटीन एनओसी दिली स्पोर्ट्स अथॉरिटीक म्हणून जावन गेलो तुवें आमी त्याचो स्टेडियम केल्लो थंयसर 2 रूम्स ते उचलून फाटी व्हेले उचलून जे डिस्ट्रॉय करून नवीन बांदले कारण स्पेस जाय म्हणून आणि स्पेस तेन्ना मागीर ना आतां स्पोर्ट्स अथॉरिटीक आमी एनओसी दिली जाल्यार तो स्पोर्ट्स अथॉरिटीचो जातलो गांवचो उरचो ना हे जेन्ना पंचायत सांगता त्या वेळार मागीर नाविलाज आसता आज म्हाका खबर आसा पंचायतीनूय पावल्ले सगळे तरुण मंडळ आसा आणि असले कोण पिशेपणा घेवन बसचो ना पंचायतीन जेन्ना एनओसी दिली तेन्ना थंय बरो मोठो खंयचो हो थंय एक हे सभागृह जाला तो कसलो दीनदयाळ भवन जाला दीनदयाळ भवन जाले तालुका जाली कारण पंचायतीन जागा दिली न्ही पंचायतीन एनओसी दिली पंचायतीन हांगा एनओसी दिल्यार निश्चितपणे आयची पंचायत आणि आयचो आमदार भाग्यवान ठरतलो कारण त्यांच्या काळात ते जावन वतले पूण हे जाता आसतना कृपा करून अशें ते फाउंडेशन स्टोन म्हाज्या हातींत पडचो म्हणून मातशें धुकलुया ठराव फुडें व्हरया किंवा आमदाराक सांगून फाटुया हांव फुडल्या फावटी फुडल्या 6 म्हयन्यांत हांव जातलो अशें कृपया आमी करूं नाका करूं नये अखेर ते प्लेकी म्हत्वाच्यो नासतात प्लेकी खूब बसयल्यो हांवें खूब बसयल्ल्यो म्हाका दिसता जी जी जुनशेर पुलाची प्लेक आसा
तेचेर धांवशी आयिल्ल्यो आसात. शेवटेन जाला ती कोणी बसव कंप्लीट जातकीर काडून बसोवंकूच ना हांगासरली मदली हे जे मेन रोडाचो पूल आसा तेची प्लेक गायब आसा. हांगा दीनदयाळ भवन जो त्या दीनदयाळ प्लेक दीनदयाळ भवनाक लागून ना ती प्लेक समोर एका फातराचेर आसा आणि तेचेर नळ बसयल्लो आसा. मुद्दम पळया टॅप आसा हात बीन धुवपाक बीन. त्यामुळे प्लेकीची काळजी करूं नाका. अखेर तुमचे नाव हे जनतेच्या हृदयाचेर करूंक जाय, जनतेच्या जिबेर तोंडार येवंक जाय. म्हाका दिसता आयज हो एक बरें वातावरण दिसलें म्हाका. आणि स्पोर्ट्स ऑर्गनायझर्स आणि स्पोर्ट्स पर्सन स्पोर्ट्स लवर पंचायतीत आसात आणि ह्या टुर्नामेंटाच्या रूपान ताणें आपलें कर्तृत्व दाखयल्लें आसा. अशे लोक आसतकीर मागीर डोनर्सूय खूब तयार जातात. म्हणजे ज्या ग्राउंड ना त्या ग्राउंडान केदे व्हडल्यो ट्रॉफीज आसात ह्यो पळोवपाक म्हणजे हांव कुशीक रावलो जाल्यार म्हाज्या परस उंच ट्रॉफीज आसात. त्यामुळे हांगा क्रीडा प्रेमी आसा, क्रीडा समर्थक आसा, क्रीडेक मदत करणारे आसात आणि बरे आमचो आमदार आसा तोय क्रीडा प्रेमी आसा. तो व्हॉलीबॉल फिरयता बोटाचेर पळयलां तुमी तो फिरयता. त्यामुळे तो क्रीडा प्रेमी आसा. हांगासरली पंचायत मंडळ क्रीडा प्रेमी आसा. दिस इज द रायट टायम. तुम्ही जर एनओसी दिल्ली आसात जाल्यार तेचे मातशे पाठपुरावो करा. तुमकां ग्राउंड आणि केवळ ग्राउंड न्ही स्टेडियमा सकट बाकीच्योय सगळ्यो फॅसिलिटीज मेळटल्यो. एंड मांद्रे आसा लोकसंख्येन मोठो आसा, क्षेत्रफळान विस्तार मोठो आसा. मांद्रे नवीन कल्पना असणारे तरुण मंडळी आसा आणि ताका लागून मांद्रेच्यान खूबशे गोष्टी फुडें सरतात. मांद्रेकारांक हो शुभेच्छा दिता आसतना आज बऱ्या पद्दतीन 3 दीस टुर्नामेंट जालो. खास करून बाळाची टीम बऱ्यापैकी दिसतात. म्हणजे 100 आसात म्हाका दिसता ऑर्गनायझरा बरोबर. त्यामुळे अशें आसूंक जाय. अशें जाल्यारूच आमी फुडें परत जे टिमी फायनल आसले एकटे विनर दुसरे पूण दोगांय खेळ त्यामुळे बरो खंयच कसली हाजलेरी करूंक ना. त्यामुळे तुमचे एक बरो खेळ तुमचे आणि खेळाचे हांव कौतुक करता आणि म्हज्या वाणयेक विराम दिता. कारण सगळ्यांक तुमकां वचूंक जाय हे बाईन उदळ सांगलेलें आसा आणि आपणेन सांगलें आणि आपणेन मात्र चड वेळ घेतलो. तुमकां सगळ्यांक Thank you very much. As I all the world will be receiving the medal from Maharani City Sabadi from Parvatiya Suha Rudra Pratap Apu Janata Sambhu Ho Gaurav Tata Sota Sankat Lo Chandrapal Vikram Veda. Let's quickly come up and come from
Thank you very much, madam. Requested Shri Pandra to first of all we have Raju Rogo. Raju Rogo from Shri Atma Ramchandra Nana Naik from Shri Deepak Naik. Followed by my fellow commentator Deep Arundekar from Shri Suhas Gaur. Scorer Akhil Parab from Shri Bharat Bandekar. Also, we are fortunate to have yet another fierce voice of English, Mr. Shyam Kalangutkar. I would like to request Mr. Naneshwar Gowde to Shyam Kalangutkar from Anjuna. And also I am now requesting the Keratin Live team. And also I would like to request Mr. Hassan Sanadi. Over to. Thank you, Deep, for filling me in. Gaurav requested Hassan Sanadi to present the memento to Gaurav Sawant. Gaurav Sawant and team, Vignesh Prabhu will be receiving it on behalf of cricket.in. Followed by, we have man of the completely changed the complexion when it was 3-4. Kept his composure for 9 runs in 2. Respected Madam, Deputy Sir, Tara. A few days back, it was and he played 39 runs. Man of the final took his team towards that 60-run mark, and then his bowlers, entire teammates backed it up with a winning performance. Rohan Naik was also the contender, but the innings by this man clearly making him the man of the final. Followed by, we have the high. There are 4 contenders and all 4 be getting the award from Punch member Nandesh Gowda. Nandesh, if you can come quickly to and also both have bagged 7 wickets each.
And next we have Sohail from Aryan Panthers 7-7. So the award of 10,111 is shared between them. Followed we have high. Okay, I've been corrected that highest wicket taker also goes to Roshan Pednik and so 4 people have taken 7 in this entire. Again requesting punch member Roshan and Harsh can go together on top. The prize has been distributed among 11,111 rupees into distribute. Followed by high. This will be presented by Shri Roshan for 2 serve. To be presented by Shri Robert Fernandez to serve 2 gigantic in this tournament. Highest 6-hitter of the tournament will be getting rupees 11,111 rupees. That was sponsored by our dear Sarpanch Shri Prashant Bala Naik. He's been in tremendous form this season. Chappu. Semi-finalist Siddhivinayak Mandrem requested Shri Sanjay Nagwar to do this, requesting the owners and the captain to please come and collect the trophy. Bojraj, Siddhivinayak Mandrem. Best performing team that has been given to Siddhivinayak Mandrem, especially by Shri Prashant Bala Naik. Siddhivinayak Mandrem. In the second semi-final, we had PK Sports Ready Shiroda. Any member from the PK Sports Ready Shiroda can come and collect the trophy on their behalf. Prathamesh Kamath Sports Ready Shiroda. Any member from them can come and collect the trophy on their behalf from Ram Nagwekar. Receiving the trophy on their behalf is Kaka Naik. Next up we have the best batsman of the tournament. Any guesses for the best batsman? You know, it is John Fernandez. John Fernandez, a seasoned veteran, has contributed really well in this entire tournament. Will be getting the best batsman trophy from Shri Satish Shetgaonkar. Leading his team to that final and then performing in the final with 39 runs. Excellent bit of batting from him. Here we have the best bowler. There were 4 contenders for the best bowler, but it goes to Roshan Pednekar. Has picked up wickets as well as those crucial power play overs. 7 overs, no maidens, 43 runs and 7 wickets. Will be getting the award from Rajesh Mandrekar. Only considered just 1 boundary in the entire spell and 2 maximum. So how economical he was in the entire tournament, you can see from his figures.
Thank you very much. Followed by, we have the man of the series, the MVP of the tournament. Yes, you guessed it right this time. It's Sarfaraz Nawaz. 112 runs with 4 hits to his name and also catches. This prize is specially presented by Arti Shirokar and it will be given away by Prashant Bala Naik. Well, it's getting heated up. It's getting too much degrees. So fan has been gifted to him in this scorching heat. He'll get a medallion and the fan as well, a trophy as well, for being the man of the series in the tournament. 112 runs and 4 wickets. I would like to request Shri Sandesh Sawan to propose vote of thanks. Thank you. वोट ऑफ थँक्स. आभार प्रदर्शन म्हटल्यार शेवटचो कार्यक्रम म्हणटा शेवटचो म्हणिना कारण फायनली दोनूय मेन प्रायजां उरल्यात. मागीर आभार प्रदर्शनाक काय व्हॅल्यू उरना. सगळे लोक चलत रावता. सगळ्यात पयलीं थँक्यू म्हणटा आजचे प्रमुख पावणे माननीय माजी मुख्यमंत्री श्रीमान लक्ष्मीकांत पार्सेकर सर, ज्यांच्यांनी आपलो मौल्यवान वेळ आमकां दिला. तशेंच आमचे झेडपी मेंबर श्री सतीश शेडगांवकर सर यांचे आभार. तशेंच एडवोकेट सिद्धी आरोलकर मॅडम, तुम्ही आपलो मौल्यवान वेळ दिल्यात, उपस्थिती लायल्याबद्दल क्लबाच्या वतीन तुमचे आभार. तसेच पंचायतीचे सगळे आमचे मेंबर ज्यांच्यांनी उपस्थिती लायल्या त्यांचे सगळ्यांचे आभार. त्याचप्रमाणे आमचे सिद्धिविनायक देवस्थानचे अध्यक्ष यांच्यानी उपस्थिती लायल्या त्याबद्दल तुमचे सर आभार. त्याचप्रमाणे क्रिकेट खेळा खातीर आणि बाकी इतर खेळ व्हॉलीबॉल असो किंवा सांस्कृतिक क्षेत्रांत सामाजिक क्षेत्रांत ज्यांच्यानी हातभार लायला त्या लोकांचा आज सन्मान केलो गेलो. त्यांच्यानी आपलो वेळ दिवन आज तो सन्मान स्वीकारलो आणि आमच्या कार्यक्रमाक शोभा हाडली. त्याबद्दल तुमचे सगळ्यांचे मना काळजांसून आभार. आणि हो टोर्नामेंट यशस्वी करतले जाल्यार क्रिकेट टिमी आसले त्यांच्यानी पार्टिसिपेट जावप व्हेरी इम्पॉर्टंट. ना जाल्यार टोर्नामेंट जावचो ना. तर ते जे टिमीनी भाग घेतला त्या सगळ्या टिमींचे क्लबाच्या वतीन मनानसून आभार. आणि हो टोर्नामेंट घडोवन हाडप म्हटल्यार मेन गजाल फायनान्स आसता, पैसे. तर ज्या ज्या लोकांनी हो टोर्नामेंट घडोवपाक आर्थीक सहाय्य केला त्या सगळ्यांचे आभार. आणि मेन म्हटल्यार जे हे जमनीचे मालक जमीन मालक ज्यांच्यांनी खेळपा खातीर आमकां हो ग्रावंड अवेलेबल करून दिला, कसलीच आडकाठी ना हाडटा, जावं मगे मेघश्याम नायक आसतलो. त्याच प्रमाणे आमच्या ग्रावंडात एकच घर आसलेले ब्रह्मानंद नायक, जे आमकां खंयच्याय टोर्नामेंटाक प्रत्येक गोष्टी जी गोष्ट लागता त्या गोष्टी मदत करतात. त्या सगळ्या लोकांचे आभार मानता. आणि आता मी फुडलो लास्ट प्रोग्राम उरला तो म्हटल्यार दोनूय आमचे विनर्स आणि रनर्स अप ट्रॉफी दिवपाचे. त्या कार्यक्रमाक फुडें वचयात. माझे सहकारी श्याम कलंगुटकर यांच्याकडे फुडली सूत्रा सुपूर्त करता. Thank you very much. Followed by, we have runners-up trophy that has to be given to Aryan Panthers 7777. Requesting the entire team if they can come and collect the runners-up trophy along with the cash prize of rupees 1,01,000 rupees from all the dignitaries. Requesting all the dignitaries to please stand up. The entire team can stand down and can collect the trophy along with the cash prize.
really well in the entire tournament. Won 5 tosses by the skipper. Decided to chase in the final. Unfortunately, on the losing side today, but will take a lot of pride with the way they were performing in the entire Goa region. Especially Sarfaraz Nawaz, Riaz, the bowlers as well, who are performing really well. Congratulations to the owners as well, Sri Vaidya. Next up, the big one, the Winners Up Trophy. That will be presented by all the dignitaries, and cash prize of raise 2 lakhs 1 rupees to Vedant Levin. Owner Vitthal Vaingankar and his son can join in Vedant to lift the trophy of this Bala Trophy 2024. They are the champions. Vedant Levin Arunda. A quick photograph along with all the dignitaries to Vedant Levin Arunda. A big round of applause to the champions. They are the champions of the Bala Trophy 2024 Season 1. Vedant Levin Arunda. Thank you very much, and that's it from the presentation ceremony. All the guests took their time, came for this presentation ceremony. Would be very grateful. Thank you very much for your cooperation and a patient hearing. Thank you very much. That's it from the presentation ceremony. हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।